ам тодорхойлгосон жагрээ ээлж нэг очлгосон жаа. Тем же Мануальная терапия – это раздел медицины, который изучает диагностику, лечение, профилактику дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательной системы, проявляющиеся функциональными нарушениями. Пожалуйста, попытаться шантры. Мануальная терапия это раздел медицины. Раздел медицины учили толк. Медицина тоже. Раздел адры. Хевери адры. Эмжектемин бир адры деп берди. Раздел медицины. Медицина деле эмжектеми болуп турат. Аны эмжектемди жаруу страшно юм билген юм. Эмжектемин бир адры. Эмжектемин адры. Изучающий деген öğrenip шинжилеп турат. Шинжилеп турат. Билежени öğrenip шинжилеп турат болуп. Ам чүн öğrenip шинжилеп турат деген. Диагностика, лечение, профилактика болчу. Диагностика деле шулай болду. Диагностика анан алабылып биле ары. Тодородыр дейже. Тургузары мында аргын тодородап тургузарын диагностика деген. Лечение деген кандай эмнелер алып билген аны таамда. Уже. Летание. Лечение. Что ты меня лечишь, ты что, жанризгова? Лечу от алкоголизма, не торчу от наркомании. Я не знаю. Лечение деген эмнешкин, профилактика деген чок про. Профилактика деген арын бас ханга арны башкырга толбазынга амаштып шинжешнер го. Хемжеглер. Хемжеглер. Бачаар салдыралар башкырга болдурбаз эне. Амдызында чок кеден жане чайлап турам. Башкырга болдурбаз дейм. Лечение, диагностика, профилактика дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательной системы. Система деген чоккон соонай деген атылган. Система деген. Тоолот чыдырыйсында утказып мен араны. Дегенеративный деген бар. Дегенеративный чийдеген бар. Опорно-двигательная система деген. Система деген билежен шутундук сарай харалзаалдык Жаңгыс биле ашыл кылып турар. Билежек күйсеп турганда сарай харалзаалды аңган кезектерин тургузган жеринде бүдүн жүйүп отурган система деген. Onu da gidip çıldırar. Sen burada yazayım Slovar'da yaptı. Sestik'te Slovar'da. Sestik'te. O sesler çok iyi, çok iyi. Amali'yi bilir mi? Yani bir kere yaptın yani. Bir hanan gelirde daha var o çıldırar mı? Hamdında. Kalkatılmasın diye bir hadi tatlık istedim. Опорно-двигательная система дейинде. Опора деген şey. Опора деген таянбаш. Таянбаш мажы. Опора деген билежен тура чөлөндүрүп турар, таянып турар. Чөлөнгиш, яхан чөлөндүрүп турар. Опора деген чөлөнгиш, опорный деген билежени чөлөндүрүп турар, сыналдык чүй болуп келген. Двигательная деген Şimdiyet turar bize. Birisi tutturar, birisi şimdiyet turar. Çünkü turar. Bilende sarı harcalı. Sarı harca. Tutturar o şimdiyet turar. Çünkü'nün bir sarı harcalı bütün bilende çünkü hani sistemazın diye bakıyorum. Ama mahvotta bizde çünkü tutturan, çözündüklerin Canına şolaşına bir de lente. Kanal babında çok tadı. Sen kulesandan
Пора derya o çadenge şerene projelerini söyleyip şimdi projelerini şimdiden tuzasıl şimdi çok ters. Çöldür çöldür kategor her şeyler. Başı reis kadar. Çünkü kategor kadar. Ne bir zaman olursun ol çöldür projelerini kategor. Yaran kategor çünkü yani çoğalmış. Sığık kategor, sığık kategor. İyi. Kategor diyor. Baş. Kategor. Ne oturacağım? Söğüktür çölendip tutturup duram şimdilik resultör kanlandı ortağız han elastичный буги талап çölüp şöylük durar çığırıp durar şunu diyor oturayım da hani çünkü şöylük durar çığırıp durar diye Rezil. falan var otta zaman şıngan sihir şarınma oturayım fiiş kazan tamam Nekberge şıngan sihir şarınma söğüp dayaqtın ağrıların emneye turğuzar başpırın qoldurбас ettim oldu. Anjın kataralazındı onun oldu. Amdızında ol gezip benim top telefonda. Am al törektamdan yarıs kızada da orada. Onu top barda. Nekberge дегенеративно-дистрофические заболевания опорно-двигательной системы уже. Distрофический дерем. Am заболевания дерхна ağrılar ne? Dağarlar ne? Söğüp dayaqtın şıngan sihirlerinin ağrılarının hem çok var. Tanıdık ağrılar deri, дегенеративно-дистрофические. Degenerasyon herifinin oldu.